नमस्कार बंधुगण। आज आउ एक स्पर्शकातर तथा चिंताजनक विषय उपरे मु आलोचना करिया को जाउची। आशा करी निश्चित भाव आपण माने आपणकर सुचिंतित मंतव्य देवे। आमे जो माने सब रहिले सरकारी कर्मचारी, आमे जो माने सब सरकारी कर्मचारी रहिले, आमे प्रकृत रे कोठू आसीचे, काहा पाखक आसीचे एवं आम ऊपर मुरबी किए, जोटा कंचा ओडिया रे आमको कुआ जाए जे सरकारी कर्मचारी माने होउचंती सरकारंकर प्रतिनिधि। आरी ऊपर आज मत मोर मंतव्य आपणकर। आपण माने जानिथिबे निश्चित भाव में गत 24 घंटा तले केन्द्रापड़ा जिलार जड़े प्रशासनिक अधिकारी बा बीडीओ को शासक दलर जड़े नेतृत्व एवं से विधायक प्रार्थी थिले, से तांको कार्यालय मध्य प्रवेश करी आशालीन व्यवहार प्रदर्शन करने सह वीडियो महाशय पावर जो कंप्यूटर थिला से कंप्यूटर को सी ऊपर को फोपाड़ी थिले। आज यहाँ नुआ कथा नुहे। अतीत को जदि आम देखा आउ जड़े से शासक दल विधायक प्रार्थी सी गोटे भुवनेश्वर गोटे यही भाव में गोटे घटना घटई थिले। तार टिके पूर्व को जदि पलैबा तत्कालीन सरकार विधायक आज तारीख में आज से विधायक अच्छा शासक दल विधायक से सेमती तहसीलदार को लंठन फोपाड़ी थिले एवं सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी मानू आक्रमण करथिले। तेणु यहीटा गोटे हूँ चिराचरित प्रथा। जदि यही प्रथा को जदि आमे देखी चलिबा ताहले कार्यानुष्ठान कौन, सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान कौन ग्रहण करायछि ना बिग जीरो, नॉट ए सिंगल एक्शन एगेंस्ट द पॉलिटिकल पर्सनल्स। तेणु रास्ता घाट रे सरकारी कर्मचारी खाई गले नहीं गले ये साधारण जनता मत। कार्यालय भितर शासक दलर नेता जदि पशिकी बाड़े गले, विरोधी दल जा बाड़े गले। ये जिनिस को यथेष्ट आगुरी आम सांविधानिक विशारद माने बा जो माने संविधान तैयारी करथिले सेतेबेले से माने गभीर भाव चिंता कला परे से माने रखिथिले जे शासक दल विरोधी दल आपणकर शासन प्रशासन, शासक दल विरोधी दल रहिले हाउस रे एवं निजर स्वाधीन मत व्यक्त करने समस्त को संगठन करिवार मध्य अधिकार देइथिला संविधान। सही अधिकार क्रमे सरकारी कर्मचारी को मध्य सांविधानिक बा सांगठनिक अधिकार मध्य दिया जायछि, सेमाने मध्य संगठन करि पारिबे। किंतु एठी क्षेत्र प्रश्न उठुछि जे जो माने संगठन करिसंती सरकारक ठारू स्वीकृत प्राप्त संगठन ओएस अधिकारी संघ जोटा रहिला प्रशासनिक ओडिशा प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ से 24 घंटा धरी कौन पाई कहीं चुप हो बसी यहीटा जड़े कर्मचारी नेता हिसाब से मो मन एक विराट प्रश्न उंकी मारुछि। तेणु निश्चित भाव मु अनुरोध रखी ओएस अधिकारी संघ को जे से निजर स्पष्ट मत प्रकाश करंतु। विभिन्न पद पदवीर कर्मचारी माने थाई पारंते किंतु समस्त को जदि समस्त होचन गोटे वृत्त रे बंधा, समस्त होचन सरकारी कर्मचारी, से हुंतु चीफ सेक्रेटरी बा हौ गोटे स्वीपर, समस्त ऑल आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज।
ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଇଏସ୍ ସଂଘ ନାହିଁ, ଓଏସ୍ ସଂଘ ନାହିଁ, ଓପିଏସ୍ ସଂଘ ନାହିଁ, କାହାର ସଂଘ ନାହିଁ? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ବାଡ଼ ଯଦି କ୍ଷେତ ଖାଇବ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ? ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା, ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତେ କି? ନା ଏ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସଂଘ ଆଜି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଚାର କରେ, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଇଲି ପୁଅ। ନଚେତ୍ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସେ କେବେ ସାହସ କରନ୍ତେନି। ଭଲ ରକମ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଆଇନ ଆଜି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସେ ଆଇନ ଆଜି ଗତି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଣଗେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ, ଯଦି ଓଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଇତିହାସ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସଂଘକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।